वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, और अब मैं आज एक जो नई चाल डोनाल्ड ट्रंप ने चली है उसके बारे में बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि उनकी ईरान के साथ मुसलसल 2 दिन से गुफ्तगू चल रही है, बहुत सीरियस और प्रोडक्टिव नेगोशिएशन चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि इतने पॉजिटिव है कि मैं ये जो हमने धमकी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं जाता तो हम 48 आवर्स के अंदर तो हम ईरान के जो पावर सप्लाई है, यानी पावर प्लांट्स वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सोर्सेज है उसको तबाह कर देंगे और ईरान के एनर्जी सेक्टर को भी तबाह कर, इसलिए अब हम 5 दिन तक अटैक नहीं करेंगे उनको। और वो होप कर रहे हैं कि ये 5 दिन के अंदर कुछ कुछ नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए ईरान में। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात ट्रुथ सोशल पे लिखी है उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के से मुंसलिक नहीं है, उनसे कनेक्टेड नहीं है। ये बेसिकली इज अबाउट एंड ऑफ वॉर नेगोशिएशंस, यानी वो पूरी तरह से उनके जो सारे डिमांड्स है वो दोबारा उनके सामने रखे हैं कि आप 5 साल तक बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं डेवलप करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप नहीं करेंगे, जो ईरान की बॉर्डर्स के अंदर जो ऑलरेडी प्यूरिफाइड प्लूटोनियम वगैरह है उसे किसी और के हवाले कर देंगे। इस तरह के उनके कई डिमांड्स हैं जो शायद ईरान कबूल ना करे पूरे के पूरे डिमांड्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये नेगोशिएशन सीरियसली चल रहे हैं। और देखिए, इससे 2 चीजें फौरन हुई है। एक चीज ये हुई कि जो अमेरिका के जो वॉल स्ट्रीट पे जो स्टॉक मार्केट एकदम नीचे हुआ था वो तेजी से ऊपर चला गया, तकरीबन 900 पॉइंट। सो दैट इज एकदम मतलब डेवलपमेंट हो गया है। अगर किसी को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये लिखने वाले हैं तो शायद उन्होंने बहुत पैसे बना लिए हैं ऑन द स्टॉक मार्केट बाय गेटिंग एन आइडिया कि इट इज गोइंग टू स्पाइक। दूसरी चीज ये है कि तेल की कीमत नीचे हो गई है। इंडिया के लिए खुशखबरी है कि डॉलर की कीमत भी 1 रुपया कम हो गई है, 94 से 92 के नीचे 93 के नीचे चला गया, 92.6 कुछ हो गया है अब डॉलर, यानी तकरीबन 1.5 रुपये से सस्ता हो गया है डॉलर। सो इट इज गुड फॉर इंडिया क्योंकि इम्पोर्ट सब सस्ते होने लगेंगे धीरे धीरे। सो एनीवे द इकोनॉमिक सिचुएशन टेम्पररी ठीक हो गई है थोड़ी सी। और ईरान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि ही वांट्स टू काम द ऑयल मार्केट्स, जो ग्लोबल इकोनॉमी पे नेगेटिव असर हो रहा है। ऑयल प्राइसेस जो एकदम 106 107 पे थे वो अब गिर कर, मैं अभी आपको करंट बताता हूँ, 96 हो गए, यानी $10 से तेल की कीमत गिर गई है, विच इज ए ह्यूज थिंग। ये तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच गए हैं आज की तारीख में दूसरे कई मुल्कों के लिए, खास तौर से वो मुल्क जैसे जो डायरेक्टली इनसे लेते हैं, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज। लेकिन मेरे पास 5 सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो मैं कहता हूं कि ये सारे के सारे बकवास है। आई डोंट फाइंड दिस क्रेडिबल एट ऑल। तो मेरा पहला सवाल ये है कि भाई आप किससे नेगोशिएट कर रहे हो? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मुश्तबा खमेनी से नहीं कर रहे, तो डिसीजन कौन लेगा ईरान में? इजरायलीज ने कहा कि जो पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ हैं उनके साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ईरान की जो न्यूज एजेंसी है और ईरान के खुद स्पीकर जिससे इजरायलीज कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि ही हैज नो डायरेक्ट नेगोशिएशन विद ईरान। तो अब ये खबर आ रही है कि मीडिएटर्स के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप उनसे बात कर रहे हैं ईरानियंस के लिए, और मीडिएशंस जो हो रहा है वो पाकिस्तान है और ईरान, ये टर्की है, इनके थ्रू ये कतर, पाकिस्तान और टर्की के थ्रू मीडिएशन चल रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो असिस्टेंट्स है, शायद स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, इनसे बात कर रहे हैं और ये लोग फिर ईरान से बात कर रहे हैं। सो देयर इज नो डायरेक्ट कोशिश। पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि इस्लामाबाद में या इस्तांबुल में, दोनों जगह, कहीं भी एक जगह, they will try to arrange a dialogue directly between the Iranians और Americans, वही पाकिस्तानी या टर्किश मीडिएशन के थ्रू। We'll see whether that happens। अभी तक तो कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन ईरानी समझ रहे हैं। देखिए, अगर सैंक्शंस लिफ्ट किए बगैर, अगर एक, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पे क्या भरोसा करने के लिए ईरान तैयार है? इससे पहले 2 बार नेगोशिएशंस हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी।
फिर उसके बाद अब सप्लाईज खत्म हो रहे हैं, डिफेंसिव सप्लाईज, हथियार, मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जो पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे कम होते जा रहे हैं स्टॉक में। तो अगर जंग रुक जाती है तो आई कैन टेल यू दिस मच, क्योंकि ईरान पे अगर सैंक्शंस लगे रहे तो ईरान का रीडेवलपमेंट बहुत आहिस्ता से होगा, उतनी तेजी से नहीं होगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका का रीडेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा, बड़ी तेजी से। ऑलरेडी जो पीट हेगसेथ है, उन्होंने $200 बिलियन मांगा है, और नए मिसाइल्स वगैरह काफी आ जाएंगे, और फिर जैसे अमेरिका के पास स्टॉक बढ़ गया वो फिर हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान के लिए क्या गारंटी है कि फिर 2 महीने के बाद फिर अमेरिका या इजराइल अकेला उन पे हमला नहीं करेगा? हु इज गोइंग टू गारंटी नो मोर वॉर्स? तो ये ईरान के लिए मसला है। ईरान हैज एन एडवांटेज नाउ कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक किया हुआ है, और इजराइल पे भी हमले किया जा रहा है, और इजराइल के एलाइज और अमेरिका के एलाइज जो पार्टनर्स हैं, गल्फ मुल्क, खासतौर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसको उन पे काफी नुकसान उनको कर रहा है। तो एक सबक तो अरब मुल्क सीख रहे हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात बनाने से वो सेफ बनने के बजाय वो उल्टा इनसिक्योर हो गए, और उनकी जो पोस्ट ऑयल इकोनॉमीज जो वो डेवलप कर रहे हैं एज ए टूरिज्म एंड रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव रेसिडेंस, गोल्डन वीजा, ये सारा के सारे के वैल्यूज बिल्कुल गिर रहे हैं, बिकॉज दिस खित्ता हैज बिकम सो इनसिक्योर एंड वॉर प्रोन। मुझे लगता है कि अब जो सारे के सारे मुल्क जो कतर से गैस लेते हैं और जो डिपेंड करते हैं गल्फ के ऑयल पर, दे आर गोइंग टू लुक फॉर सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन। वो दूसरे जगह से हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस अगली बार अगर ये जंग हो, और ये होगी, इजराइल को तो नशा है जंग लड़ने का, बिकॉज दे गेटिंग सो मच मनी एंड पावर एंड सपोर्ट अमेरिका से, वो जिसे चाहे उसे वो हमला करते रहेंगे, एंड सो दिस रीजन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूसली इनसिक्योर। इसमें पीस आने वाला नहीं है जब तक इजराइल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि पहला सवाल ये कि आप किससे नेगोशिएट कर रहे हैं, दैट इज नॉट वेरी क्लियर। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने यूनिलैटरली एक छोटा सा कंसेशन कर दिया है ईरान को, ये कहकर के हम आइंदा 5 दिन तक आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपके जो पावर प्लांट्स है, उस पर हम हमला नहीं करेंगे। उसके बदले उनको क्या मिला ईरान से? So this was just a one way concession, या ईरान ने कुछ कहा कि ठीक है हम आप इसके बदले में इस पे हमला नहीं करेंगे या उस पे हमला नहीं करेंगे, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज जाने देंगे या नहीं? अभी तक तो लास्ट जो इंडिया के जो नेगोशिएटेड 2 जहाज थे, बस वही जा सके हैं अभी तक। So that is the question, that is the serious question कि ईरान ने क्या कंसेशंस किए? मुझे नहीं लगता कि ईरान ने कुछ कंसेशन किए, क्योंकि ये डायलॉग इज नॉट एज सीरियस एज डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली मार्केट्स को थोड़ा ठंडा करने के लिए कह दिए, और देखना आप धीरे धीरे जब यकीन आने लगेगा कि ये झूठ बोले हैं, तो फिर मार्केट फिर वापस, और तेल की कीमत वापस आने लगेगी ऊपर। जो मेरा तीसरा सवाल ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये मीडिएशंस जो हो रहा है, आर दे सीरियस मीडिएटर्स? मतलब क्या पाकिस्तान और टर्की के साथ ईरान इज गोइंग टू टेक देम सीरियसली? ओमान के साथ भरोसा किया, कतर पे भरोसा किया, बट दीज आर ऑल इन मेनी वेज अमेरिका के साथ है, इन पे अमेरिका के बेसिस हैं। क्या पाकिस्तान is going to be a neutral observer in this matter? पाकिस्तान के तो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स है, टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो। सो ईरान के लिए दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। आई थिंक ईरान शुड नेगोशिएट डायरेक्टली विद अमेरिका। इनके थ्रू, उनके थ्रू जाने से बेहतर है कि दे नेगोशिएट डायरेक्टली, बट एनीवे आई लीव दैट टू द इरानियंस टू मेक द डिसीजन। चौथा मेरा सवाल ये है कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई माहिदा कर लेते हैं तो क्या इजराइल उनकी बात सुन लेगा? विल इजराइल फॉलो अमेरिकाज लीड, और इज अमेरिका फॉलोइंग इजराइल्स लीड? कि भाई इसमें ये डांस में हु इज द मैन, अमेरिका है या इजराइल है? अमेरिका ठीक है, इस बात पे तय कर लेता है कि ठीक है महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, तेल $1 पर गैलन से बढ़ गया है अमेरिका में ऑन एन एवरेज।
امریکنس اس جنگ سے ناخوش ہے، بالکل پبلک اوپینین سپورٹ نہیں ہے، گلوبل اکانومی گر رہی ہے، سارے دنیا کے ملک امریکہ سے بالکل اپسیٹ ہیں، یورپین ایلائز نے تو ان کو چھو کر بھگا دیا، گیٹ لاس، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، سوائے برطانیہ نے ٹھیک ہے ہمارے ایئرپورٹ یوز کر لیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سپورٹ ان کو ملی ہے فرام نیٹو۔ تو ایسے صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو اٹ از انٹرسٹنگ کہ وہ کہہ دے کہ ہم نے جنگ جیت گئے اور واک اوے، امریکہ ہیز نتھنگ ٹو لوز، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ شروع سے ایران واز نیور اے تھریٹ ٹو امریکہ، تو امریکہ کین واک اوے فرام دس وار، بٹ ول اسرائیل واک اوے؟ اگر امریکہ کہتے ہیں ہم جنگ روک رہے ہیں تو کیا ایران بھی رک جائے گا، اسرائیل بھی رک جائے گا جب؟ دیٹ از دا کوشچن۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل ول اسٹاپ، اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے بعد زبردست موقع ہے کہ ایران کو پوری طرح سے تباہ کر دے، وہ رژیم کو پوری طرح سے کمزور کر دے۔ دیکھیے ابھی تک تو اس کے جو رژیم کا کنٹرول ہے ایران پہ پوری طرح سے برقرار ہے، پبلک از ناٹ رائزنگ ان اپوزیشن، رژیم چینج کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ایران سے جنگ لڑنے کا اصل مقصد تو رژیم چینج ہے نا، کہ تہران میں ایک ایسے بادشاہ کو بٹھایا جائے جو یہی کہے کہ with full conviction I tell you that I stand with you Israel، ایسا بندہ چاہیے نا ان کو تہران میں، ایسا بندہ کہاں ملے گا ان کو؟ وہ پہلوی جو پہلے شاہ کا بیٹا ہے اس کو وہ بنانا چاہتے ہیں وہاں پر کنگ آف ایران۔ سو ول اسرائیل کولیبریٹ؟ اگر وہ رک بھی جاتا ہے ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ پھر دوبارہ شروع کر سکتا ہے جنگ۔ سو فار ایران امریکہ کی بات، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات میں کوئی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں؟ اور جو آخرا میرا سوال یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، دیکھو اگر اسرائیل نے کہا غازہ میں سیز فائر، وہ ابھی بھی غازہ میں لوگوں کو مار رہا ہے، آج کی تاریخ میں ویسٹ بینک میں سیٹلرز ایک دم رائٹنگ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے گھروں میں گھس کے گھر میں جو چاہے وہ چرا کے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ بالکل چور بن گیا ہے ملک، مرڈرز، ریپسٹ اینڈ تھیفز، وہ گھروں میں گھس کے چیزیں جو چاہے اٹھا کے لے کے چلے جا رہے ہیں سیٹلرز ویسٹ بینک میں۔ تو یہ حالت تو بنی ہوئی ہے، تو ایسے صورتحال میں کیا امریکہ، کیا اسرائیل خاموش تھوڑی بیٹھے گا؟ ایک ہفتے کے بعد وہ کچھ اس کو موقع مل گیا، فار ایگزامپل اگر ان کو انٹیلیجنس مل جاتی ہے کہ مجتبیٰ خمینی آج فلان جگہ جا رہے ہیں، تو ول اسرائیل کل ہم؟ تو اس کی جوابی کارروائی میں ایران پھر وہی کرے گا جو اب کر رہا ہے، دیٹ از اسرائیل پہ حملہ کرے گا اور اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دے گا، اور پھر جو یو ایس بیسس ہے نیبرنگ کنٹریز پہ ان پہ حملہ کرے گا، کیونکہ ایران نے شروع سے کہا ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوگا تو ایران will attack Israel, will attack American bases in the region and will also attack گلف کنٹریز میں جو بیسز ہے، ہر ملک میں امریکہ کا بیس۔ تو دیٹ از دا ہول پوائنٹ، ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ تھنکنگ دس تھرو۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ان کی جو ٹیم ہے یہ دے آر ناٹ ایبل ٹو گو بیانڈ 2 steps، 3 4 5 steps آگے جا کے سوچ کے ان کو گیم کرے۔ میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں نے 4 سینیریوز دیا، مجھے لگتا ہے میرا پہلا سینیریو از کمنگ تھرو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ڈکلیئر وکٹری اینڈ واک اوے بیکاز ہی کانٹ افورڈ ٹو فائٹ دس وار۔ دیکھیے یہ جنگ تو شروع کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، یہ ختم وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے شاید غلط ایسٹیمیٹ کیا کہ ہم بمباری کر دیں گے، ان کی لیڈرشپ کو مار دیں گے، پھر وہ رژیم کولیپس ہو جائے گا، اپنے گھٹوں کے بل گر جائے گا، پھر ہم اپنے آپ کو بڑے ٹیس مار خان وی ول سیلیبریٹ۔ یہ بار بار یہی سبق، افغانستان میں بھی یہ سمجھے تھے ارے یہ اتنا غریب ملک ہے ہم اس کو تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج 25 سال کے بعد پھر جیسے کہ ویسی طالبان وہاں کا وہی، کچھ فرق نہیں آیا۔ انہوں نے کچھ پولیٹیکلی کوئی وکٹریز نہیں ملی امریکہ کو، ٹریلینز آف ڈالرز قرضے میں چلے گئے اور کئی ہزار امریکنز مارے گئے، کئی ہزار جو بچ گئے وہ اوپیوائڈ ڈرگ ایڈکٹس بن گئے یا ان کو PTSD ہو گیا۔ عراق میں بھی وہی حال ہوا، وہاں پہ بھی 2-3 ٹریلین ڈالر خرچ کیا، کوئی پولیٹیکل وکٹر نہیں ہے، وہاں پہ بھی کوئی پرو اسرائیلی سرکار نہیں ہے، انفیکٹ وہاں پرو ایرانی سرکار ہے اور پرو ایرانی ملیشیاز ہے۔ تو یہ جو 2 اٹیمپٹس رژیم چینج کے امریکہ نے کی ہیں اس سینچری میں، دونوں میں وہ پوری طرح سے فیل ہو گئے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ So why will they be successful now؟ مطلب ایک انگریزی میں کہاوت ہے کہ آپ ہر بار وہی چیز کریں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ ریزلٹ الگ ہو، how can that be؟ So I think کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک قسم سے بے خوفانہ کوشش پھنس گئے ہیں
اور بیکاز دا وار از ناٹ گوئنگ ہز وے وہ ڈیسپریٹلی ایک آف ریمپ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ آف ریمپ ان کو مل نہیں رہا. وہ اپنی ہی بکواس کے شکار بن گئے. anyway, تو یہ میرا چھوٹا سا خلاصہ تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں.